Sehingga dari situ mereka mulai menanamkan usahanya di negara kita. Dan akhirnya berkembang dan seterusnya. Udah itu mereka karena jadi perantara, mereka dagang jadinya. Nah, kita cuma konsumen mereka. Istilahnya, kalau di pemerintahan gitu, bagaimana banyak Chinese dapat favor karena mereka tahu apa nih toolnya untuk mendapatkan sampai mereka. Tapi kalau kita jalani itu terus ya, lama-lama kita pun tidak berkembang karena ruang lingkup kita ditakar juga sama mereka. Mereka punya segalanya. Mereka punya market, mereka punya duit, dan mereka punya all the technology. Mereka bisa afford it. Ya, gue rasa kalau kita ini juga bergabung dalam suatu kelompok kayak begini, jadi gue rasa sih untuk gabung itu ya bukan hanya kita aja, tapi gabung dengan generasi-generasi baru non pribumi juga gitu. Menurut lo gimana nanti? Ya bagus sih sebenarnya ideologis. Ya. Kalau ini menurut pribadi saya, di Kerangkeng untuk loyal kepada mereka, yang menikmati ya mereka juga. Maksud saya kalau lebih baik kalau Anda semuanya dibebaskan. Memang kalau fair kompetisi juga kita sekarang modal kita udah lemah. Kalah lagi. Jadi ya, lo ngomong-ngomong aja. There is fear and suspicion on both sides. Bahas aja lagi. Chinese New Year sees temples thronged with people who've never set foot in their ancestral home. Yet the law still forbids them from conversing or writing in Chinese, or keeping their Chinese names. But no matter how well integrated the Indonesians of Chinese descent are, their economic power and business cartels still exclude pribumis. The day of Rahmat's exam has arrived. 1,200 public and private sector engineers are sitting the test, hoping to win one of the 150 overseas scholarships. Just to be here means they're top in their field. 3 years overseas experience will give them the potential of joining the ranks of Indonesia's business leaders. America and Germany are still the students' top choices, but Rahmat has his eyes set on Japan. If he's chosen, Rahmat will have to teach himself Japanese, and in a hurry. In the meantime, he practices with his daughter. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Pintar. Terus kalau terima kasih. Aduh, pintar. Coba kalau selamat siang. Keras. Aduh, pintar. Sekarang nanti kalau di sana harus berani ya. Nanti ngomong. Nanti kalau Rahmat will know in a month if he's going to Japan, when results are through. Waduh, pintar. Nanti di sana ya. Francois has returned to Lombok, convinced a tourist hotel will work here, and convinced he can raise finance for it. All he has to do now is convince the locals to sell. Kalau tanah Pak Haji, batas-batasnya dari mana aja, Pak? Nah, dari sini ya. Di sini, di sana, terus Ya. sampai sana lagi. Sampai sana. Sana terus. Ya. Sana. Bentar, ke sana terus. Ini kan ada batas juga sedikit sini ya. Iya, Di iya. sini. Ya. Oh, sini lah sini. Mana? Di sini. Itu ya. Iya. Jadi dua-duanya memang mau jual bersama-sama begitu ya. Iya. Kalau harga bagaimana Pak Haji biasanya? Dari pasaran saja. Dari pasaran. Iya, pasaran. Iya. Tapi surat-suratnya bagaimana Pak Haji? Sudah ada surat terima. Tentunya kan Pak Raden, Pak Haji punya Iya. saudara-saudara penduduk juga di Ada. sini. Bisa ini ya. Kita masukkan wisata gitu. Ya begitu maksudnya. Mudah-mudahan lah. Iya. Lombok is unspoiled.
but it has very big potential. I think the number of tourists from overseas will continue to increase. If I build a hotel, I would be able to give jobs for many people, and others would be able to make money by selling souvenirs to the tourists. I made up my mind. I'm going to try to build a hotel here, one that will serve the local people and that will not destroy the culture or environment. At the ancient Buddhist ruins of Borobudur and in the nearby town of Jogjakarta, tourists and athletes are arriving as the countdown for Bob Hassan's 10-kilometre race gets underway. The possibility of the Forest King losing the $1 million he's promised for a world record has generated the anticipated publicity for Borobudur and for him. At a press conference with some of the international athletes who'll try for the $1 million prize, Hassan is the center of attention. Saya yang tanyakan apa sebenarnya target dari Borobudur dan keingin ketiga bahkan sudah tiga mungkin sudah konon kabarnya bagi lari nasional. Sebelum ada lomba lari 10 kilo, atlet kita tuh larinya 35-36 menit. Dan sekarang anak-anak sudah mulai lari pada menit ke-30 maupun kurang di bawah 30. Itu kan sudah banyak bedanya. Kalau nggak ada pertandingan-pertandingan ini, mereka tetap larinya 35-36 menit. In Kalimantan, Bob Hassan has also made his mark. The world's third largest island was once blanketed by forest. A forest which environmentalists argue is now under threat. For Hassan, there's an urgent need to replace dwindling stocks, so he's thrown his weight behind a reforestation project. Ini dari jenis Soreale Ursula, jadi seperti yang pohon-pohon yang Pohon meranti ya? Betul Pak, meranti merah. Pertama Ini kali yang menggunakan mycorrhiza. Iya, menggunakan Ini mycorrhiza Pak. Berapa tuanya? 5 tahun Pak. 5 tahun. Jadi yang menggunakan mycorrhiza lebih cepat dan lebih besar tumbuhnya. Despite the early success of this project, Indonesia is still denuding its forests at a rate which far outpaces reforestation. But at least now, there's beginning to be recognition of a problem that much more than a resource is under threat. Kalau kita tidak jaga hutan ini, nanti kita negaranya itu bisa jadi kayak padang pasir. Dan oleh karena itu di sini harus dijaga supaya betul-betul bisa menghasilkan bibit-bibit yang terbaik. Nah, begitu juga orang hutannya ini. Di sini kan kita bisa kasih lihat bahwasanya masih banyak orang hutan. Artinya hutan kita masih ada. Kalau nggak ada hutan kan mana bisa ada orang hutan. Benar Pak. Ya? Iya Pak. Bob Hassan's optimism and environmentalism seems to go down well with his workers. But at a major press conference on the environment, his critics are far less easily convinced. The part of the criticisms that you read in the press is that there's not enough replanted compared to what is being cut. Now, do you have any figures on the ratio of surviving seedlings to compared to the number of trees cut? That's it. Thanks. Thank you very much. First of all, I was listening to you and you are mentioning reading from the press. No, the ITTO reports and Indonesian scientists, these are... Indonesian scientists, ITTO reports, including the World Resource Institute, have never been in the forest. Well, these Indonesian scientists have. No! And Timothy Whitmore They say has in as well. America, BS. I guarantee you, which one has been to all Indonesian forests? I'm every day doing things in the forest. I've never been to all the forests also. It's so big and so huge. The Chinatown area in the Kota district of Jakarta. It's here that Francois has arranged to meet Hans, a typical Chinese Indonesian
whose family has lived in Indonesia for 5 generations. Hans is so thoroughly assimilated that he can't even speak Chinese. Sebenarnya begini, kita mempunyai, saya dengan teman-teman ya, yang sudah mempunyai usaha-usaha sendiri gitu ya, mempunyai suatu kelompok usaha gitu. Nah, teman-teman ini semuanya itu pribumi pada saat ini ya. Bagi saya, pribumi ataupun non-pribumi, kita sama-sama berdagang, sama-sama orang juga, sama-sama mencari nafkah. Ya. Saya akan kasih tahu teman-teman itu, apakah mereka juga setuju kalau Hans akan mau bergabung. Saya akan memikirkan hal itu. At the IPTN aircraft factory, Rahmat has been summoned by his superior. Silakan. Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Enggak. Ini ternyata sudah ada pengumuman nih, sebenarnya pengumuman state. Pak Rahmat dapat ke Jepang nih. Selamat. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, Nah di Jepang itu ya, itu biaya siswanya mahal sekali, 2 kali daripada yang biasa. Even by attempting to build planes in a third world country, Habibie is defying aviation industry skeptics who believe Indonesia is getting ahead of itself. The pressure is on Rahmat to help him prove the cynics wrong. Pagi, apa kabar? Baik. Saya adalah yang akan berangkat ke Jepang, Pak. Program STAY. Kapan sih berangkat ke State? Saya tanggal 26 mulai berangkat. Ini saya harapkan supaya nanti Saudara Rahmat dalam waktu yang singkat itu, kurang lebih 3 tahun nanti, 2-3 tahun, benar-benar bisa kembali dan membantu saya dan pimpinan yang lain dalam mempersiapkan kader-kader. Oh iya Pak, saya akan berusaha keras untuk mempelajari dalam bidang manpower development. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat jalan ya. Terima kasih. Baik. At his home in Jakarta, which he shares with his grandparents, Francois has arranged with his business friends to meet Hans. Halo. Hey Hans. Halo Hans, apa kabar? Lama ternyata nih. Menurut pendapat saya memang sudah seharusnya sehingga dapat membangun dan dalam perdagangan ini juga ke dunia luar. Ide kita itu bahwa kelompok ini kita dirikan itu bersama-sama pribumi dan pribumi dan non pribumi itu, menurut kalian kira-kira bisa nggak? Lapangan kerja, kemakmuran yang lebih merata, yang lebih terasa. Ya. Memang ya, dari gimana juga kita mesti start itu dari kecil. Dan itu ya moga-moga juga merembet dan akan dirasakan pada orang-orang lain juga yang akan mengikuti pendapat-pendapat kita ini dan tujuan-tujuan kita ini. Menurut pendapat saya juga hal itu cocok sekali karena dengan secara kecil-kecilan kita akan menanjak, kemudian bersama-sama berkumpul untuk menyelesaikan suatu proyek misalnya. Francois' dream of building a hotel on Lombok is also nearing reality. Jadi pada hari ini tahap pertama dalam perencanaan kita untuk membangun Lombok Prince Hotel sudah selesai. Yang itu ya jangan main lobbynya jadi di situ. Kemudian di sini tempat teater, di sini cottage dan presidential suite-nya di situ. Jadi main entrance masuk di sini dan lobby dan restoran. Beberapa ada 4 restoran beserta Japanese restoran sini. Kemudian kolam berenangnya dan sekalian dengan Ini untuk karyawan apa? Untuk apa? Pikambon itu. The day of the Bob Hassan 10-kilometer run has arrived. With a world-class field, Hassan has managed American cable television coverage and huge publicity for Borobudur.
Part of his plan has worked. The other part is longer term. Indonesia only wins a handful of medals at the Olympic Games, and now